Hakatangupa bedukun bermen simbakun. Amen. Utrai unodrengkat berpi. Renggat berpiru. Kajing ule nakisam. Kalanong shispa kenil kadekon katkendai. Te kelekyang syawtrai hakajing jenjar. Bad ula pelai keki nakajing lenor. Katinu blay. Ngising yung nguyaw blay. Ko pada bangin beda Chris nyai mu yoble tekendra nak benda kane kasni nyai mu yoble tekendra nak benda kale kalat ba ula ayani ban saskor ya katin jungo nyai mu yoble tekendra nak benda ka kasi katri TV ka babandra hani ya katin uble manda kasni nak jinta bakur ngala yasna sapang ke jinni jam uble uyit yani uble ukwa ben yarak ini uble ukwa bai ni gimsu akane kasla perti na kane kada uken mau yani malakapor ukwa bai ni yar haklandi ka bakoy kajib to bakoy ka om te kelakyang shautrai haka jing janjar bad wala pella ki na ka jingla nord Dasisha lada ni dua kapar yoble trekendran one yara yani ngedai ban dua ka uble da ka jinge kabaskan da ka donut ka bakoy but ngedai ban dua yamdai tangshisien arsien handrei ngedai ban dua klam sange Habani peja ka jinging jogo jisu ngiti ba ulale banduai ulale syagari kenja ulale halor ulum ulale syakat ka gasamani banduai uladuai man kasni shwa ulasdan banialap syapang ka himau beneng uladuai mba saposni Uladuai nomor ba ulati ba uble trekendran uble uppa bahamnen gudai ban kerku kanang ba bara ki kam ki jam jongi kelong katpun kamon jongo ban ya ka ban nyille kan long ka ba seiso lada ngedai ban tur sapra ha ka jingi uble trekendran gudai ban kerku yangi gudai ban yalam yangi haklum ti jongo na kane ka daw ngede man kanmo yauble man kapor haba ngedon hadda ka jingso ngede man aimu yauble trekendran na kamenda ka jingkar ku jongo haba ngedon hadda kano kana ka jingjanja ne ka jingsnosi ngede man duai kanang ba uble trekendran one yarap yangi bad one yarap yangi ban yaid haklum ti ka baso bad kon joro haba ni snow road holiday ngedai ban duai how try kanang ba un ai bor yangi bad un yarap yangi ban long ki baskan ha ka jingai jangi hawo ngedai ban duai how ble marla kapor namar ba uble long uppa yangi bani baro ni long ki kun jago bad ngedai ban shania scam ha ka bor jam uble ngedai ban shania load how uble namar ba वो ये यांगी बड़ वन करकु यांगी बड़ वन याला यांगी हाकलंडे का बसुर मन कसने नेडे बन कन्माव यावो मन लकापर नेडे बन कन्माव यावो नेडे बन दोय कपड़ यावो ना कमेंट्रा जंगी ना कमेंट्रा का ये कसम जंगी ना कमेंट्रा के परलो परजोर जंगी ना कमेंट्रा जंकी ब्री बारा खाम टामे ngede ban duai how try na kamenda kita baro ki wapang ne ki wasitom ki badon hadang kana ka jingye ne ka jing kardo ki badon hadang kana ka jing snosi ne ka jing snow dia kanang ba uble try kandrad on kar ku yaki bada haba ni duai na kamenda ki wepa ki brew kata ka jing duai ka long kama pudiang kon hakman uble wo paul sapas luwa ngedai ban duai yandai tang nakamenda laja ngedai ban duai nakamenda kiwe per kibriu bad habani duai nakamenda kiwe per kibriu
kata ka jing duai kalong ka punya gunat madu ublei ta kendar usnot na yakito ke jing duai na kane kadau ngedai ban duai na kamenda kiwe per kibriyo kaba ar pade haba ni duai na kamenda kiwe per kibriyo ni kanpau ya ka jinge si para ha ka jing jungi na kane kadau tongine kanmau ban duai na kamenda jungi na kamenda kiwe per kibriyo kam trame na kamenda kita baro ki badon arkan kana kana gajingnya ne kajing sitram nan ba oblate na kendad unkar ku yaki bad un yalam yani baro haklam ti jomo enero ya Jesus Christ Jinom la jinom. Amen. to ini aduai koble pawran barbar nyai mu yame na kamenda kane kasni nyai mu yame na kamenda kane kalad ba me ai hani meta kasni ban shas kor ya kapten jomi nyai mu yame na kamenda ka kasi katri TV kaba wanra hani ya kapten jomi man kasni avle tekndad ha kane kasni nile yesna sapanga jinx mu jomi kapten uble ka om tek rakyam sa utrai ha ka jinjar bad bola palla jeki na ka jingla not avle tekndad Habani Prakash Sapanga Jingim Kibri Hakane Kasla Pate, Don Bon Kibri Kubadon Abdan Jing Jinjar, Don Bon Kibri Kubadon Abdan Jinge, Don Bon Kibri Kubadon Abdan Jing Pam Berkajing Sitom, Don Bon Kibri Kubadon Abdan Jings Masi Berkajing Snow Diao, Outlet Tekendrat, Nedua Kapad Yamen Akavenda Kito Kibri Baro, but come to me Outlet Tekendrat. Nedua Kapad Yamen Akavenda Kito Baro, Kibashim Benda Hakane program. Toker ku yaki ingka sanjungki but toker ku ya kasna kata jungki avle tekendrat nedoi kapad yame hakane kapor na kamenda kita baro ki bapang ber ki basitom toker ku yaki to a yaki kajing kia kunjuru avle tekendrat nedoi kapad yame na kamenda ki badon abdang kajingpang kumka jingpang cancer jingpang TV ne ke paki jingpang avle tekendrat toker ku yaki Token ko deki kenang badak ko ye akadinga ye berkajingkap ko jume ken yaro berpandan buram yame malla kapor avle trai kendrat nedoi karapadi yame barkar ko ya ime ipa yaki hemman ki para yaki parlo parajor badi yangi baro toker ko yaki kunlong toker ko yaki balom teman toker ko yaki samla samhai badi toker ko yaki beri baro but o yalam yang baro haklan tijang me haklan di ka bakod ni kwan yakane daw krisutray jeni Amen. kokpa jeni ibahag ne kanlong ka bakoy ka kateng jeni kanwan ka juma jeni kanlong ka mo jeni hak kendo kumbahagane to ay yani minta ka jibang jeni ka bahala sasni batoma yani yakirikam jeni kumba nilong mak yakirasni yani But yalam yani shagating bansoy, and ready to play yani nakasniu. Amen. Kumble Komaria, Kabada Dadiwai, Utrai Don Batpala Kurkiya Pandan Kikite, Batla Kurkiya Sopajam Pausisu, Komaria Bakri to Kijum Bubli, Toduai Nagata Joninoko, Minta Badakapo Gajiyam. Amen. Kaburom, Habupa Badakun Badamen Simbakui. Kumba kalau abamenangkong kumchimincha berbarabo junong lajino. Amen. Utrai berangkat berpi. Rangkat berpiru. Uble berangkat baro. Uppa berukun bermensibakur unkarku yapi. Amen. Kodonan bekerja mujisa. To isane yangi. Ko Maria konongira Kristan. To duwai nagabinta jongi. Ko Joseph bakoi. To duwai nagabinta jongi. Hakatan uppa berukun bermensibakur. Amen. Ini roh Yesus Kristus. Jinom la jinom. Amen.